नंबर फोटिंग उलयता तो आणि तेका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून तेका हांव चॅलेंज करता तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो म्हाजेर घाल FIR लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपाना एकट्याचे तुजे कडेन कापासास आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो हांव चॅलेंज करता तेका FIR घालपाची गरज आसा म्हाजेर घाल हांवें आडयला आय हॅव स्टॉप दिस वर्क टुडे हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून आनी आय विल स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे जे लोकांक हो त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून आनी ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा तुका हांव चॅलेंज करता तूं परत हांगा येवन दाखय तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून तुका चॅलेंज करता तूं हांगा येवनूच दाखय तुका लोकांक कडसून मार पडनाला पळय आतां ताका चॅलेंज करता घेवन यो पुलीस फोर्स हांगा तुमकां दिसता हो कंपाऊंड जो हांगा घातलेलो आसा गेले 1 वर्स जाले हो इश्यू चलता आनी जी आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स आसा आनी ही आमची लोकांची घरां आसा आनी ही घरां आतांची घरां न्हू ही घरां पोर्चुगीज टायमा वरसून ही घरां आसा आख्खे मुर्मगांवान जी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी घरां आसा ती सगळी पयलींसून लोक येवन हांगा स्थानीक जाल्लेले तेंची घरां ही कोणाकूच अधिकार ना हांगा कित्याक ह्या घरांक इलिगल म्हणपाचो आयज एक ऑफिसर जो हांगा येयलेलो हू हॅज बिहेव्ड रूडली विथ द पब्लीक आनी हांव ताका रूड म्हणटा असले ऑफिसरांक म्हाका दिसता घरा बसोवपाची गरज आसा ह्या ऑफिसराक हांव सांगपाक सोदता कित्याक बाबा तुका कामाचेर रावपाची कसलोच अधिकार ना ताका गव्हर्मेंटान सस्पेंड ना ताका टर्मिनेट करून उडोवपाची गरज आसा असल्या ऑफिसरांक जेका लोकांची भावना खबर ना जे लोक हांगा जे त्रास काडटा हो इश्यू आतांचो इश्यू न्हू हो इश्यू कितली वर्सां जालो हो इश्यू आसा आनी दिसा ट्रेडिशनल पाथवे हे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी ट्रेडिशनल पाथवे आसा आनी ही आतांची न्हू ही घरां जो तो क्लेम करता म्हणजे जो स्टेटमेंट ताणें दिल्लो आसा तो फटिंगाचो स्टेटमेंट दिल्लो हांव ताका डायरेक्ट सांगता फटींग मनीस तो कोण आयज येयलो पळय तो 1 नंबरचो फटींग ही इज नॉट एक्टिंग लायक अ ऑफिसर आयजूय ताका सांगलेलें आसा ही इज एक्टिंग लायक अ एक्टिविस्ट ताका हांव चार्ज करता ही इज अ एक्टिविस्ट वर्किंग अगेन्स्ट द गव्हर्मेंट वर्किंग अगेन्स्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल आमचे बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक लोकांक गरीब लोकांच्या अगेन्स्ट वावरता तो ही पाथवेची इश्यू हांवें असेंब्लीन उखल्लेलो असेंब्लीन सांगलेले हांवें हर असेंब्लीन सांगलेले डिमांडान घातलेलो 0 आवर्स घातलेले कॉलिंग अटेन्शन घातलेले आसा ही ट्रेडिशनल पाथवे केन्ना बंद जावपाची न्हू म्हणून कित्याक पयलींसून हांगा पाथवे आसा ही पाथवे आसा ती लोकांक ही सकयल घरां आसा ही तुमकां मुद्दम दिसता पळय सकयल घरां आसा तांकां लागून हो रस्तो आसा वयपाक आनी हे जे बोगदा बार म्हणून तो बॉप मारीत आसा लोक पिता आनी येवन हांगा तेंच्या कंपाउंड आसता ही इज टॉकिंग रॉंग तो इलिगली फटींग उलयता कित्याक हे बोगदा बार आसा ते आतांचे न्हू इट वॉज स्टार्टेड लॉंग आमी तेन्ना म्हाका दिसता भुरगेपण 1985 आयज 40 वर्सां जाली तेन्ना हेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची बिल्डिंगे सुद्दां हांगा येवन आसल्यो तेन्ना ताका विचार इलेक्ट्रिसिटी बिल्डिंग केन्ना येयला काय म्हणून तेजे तुका प्रूफ दिवंक शकता लायसन्स दिवंक शकता 1985 स्टार्ट जाल्लेले ते आनी तेन्नाच्यान ते थंयसर रेस्टॉरंट आनी बार ते चालू आसा थंयसर आनी ही जी ट्रेडिशनल ही तुमकां दिसता कंपाउंड हॉल हो कंपाउंड हॉल आसा कितलो न्यू कंपाउंड हॉल पळय बांदला तेंच्यांनी मागीर ही आतां ट्रेडिशनल वाट केन्नाच्यान अशीच ओपन आसा ही हांगा एक ओपन आसा टोटल 4 ट्रेडिशनल वाट्यो ज्यो ओपन स्वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान दवरलेली आनी आतां खंयसून ते जागे जाला आनी ह्यो बंद करपाक सोदता ट्रेडिशनल वाट ही एक वाट त्या घरांक लोकांक लागून आसा सेकंड थर्ड आसा ती थंयसर एक देवूळ बांदलेलें आसा तेज्या लागून ओपन दवरला आनी फोर्थ आसा ते रुमडा वाड्याचेर लोक वयता पळय तेंच्या लागून ओपन आसा ती आनी ही ट्रेडिशनल वाटेक केन्नाच बंद जावपाक हांव दिवपाना आनी हांव ताका चॅलेंज करता तूं जो एलिगेशन करता हे बोगदा बाराचे हांगा कोणूच एकटो मनीस येना तुमी मुद्दाम हे तुमकां दाखोवपाक सगळें कितें दिसता तुमकां हांगा जंगल दिसता हे पळया मुद्दाम फूल जंगल हांगा सगळीं झाडां दिसता सगळे पळय केबल्स दिसतले तुमकां सगळीं झाडां आयज ह्यो झाडाच्या भितर लोक बसता हांगा व्हडले व्हडले सोरोप आसा मरे हांगा लोकांच्या घरान आमी केन्नाच्यान म्हाजे 2 कॉरस्पॉन्डन्स आसतले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कितें झाडां कट करा म्हणून
ही झाडां सुद्दां कट करना। हांव स्वता आमच्या लोकांक लेबर्सान घालून ही झाडां कट करता एवरी इयर, आणि एवरी इयर पावस जाल्या उपरांत परत ही झाडां आसा तशी अशी बुशीस जाता। आणि तो म्हणटा हे केबलाचे उडयता, केबल व्हरपाक दिवना। हे मुद्दाम तुम्ही केबल हे करा, रिकॉर्डिंग करा केबलांचो। ही केबल, दिस केबल्स आर लाईंग हियर फॉर लास्ट मोर देन 15 to 20 years, फॉर मोर देन 15 to 20 years हे केबल हांगा पडलेले आसा। अजून पर्यंत तेंच्यांनी उखलून व्हरना, आणि हे केबलाक लागून लोकांक त्रास जाता हांगा। हांवें 2दा तांकां रिकमेंड केलेले आसा हे केबल काढून व्हरचे म्हणून। आयज जेन्ना तो हांगा हे बांदपाक येयल्या, लोकांनी तांकां ऑब्स्ट्रॅक्ट केलेले आसा, लोकांनी तांकां बांदपाक दिले ना। लोकांची आमची बायलांनी थंय बसले, थंयसर आमी बांदपाक दिवपाना। आनी म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव हांगा पावलो। तेज्या उपरांत तो म्हणपाक लागलो आपूण केबल काडटा। हांवें म्हणलें केबल आयज काडपाना, तूं कामाक येयला हे बांदपाक मरे, केबल काडपाक येवना तूं। आणि मागीर तो चार्ज करता की आपल्या केबल व्हरपाक। हे केबल पळय रे, हे केबलाचे कितें व्हॅल्यू आसा। तो म्हणटा न्यू केबल आमचे यूज करपाचे, हे यूज करपाचे केबल, दिस इज ऑल स्क्रॅप। हे स्क्रॅप जावन पडलेले आसा तांचे केबल। एक नंबर फटींग उलयता तो, आणि ताका सांगता जी धमकी तो दिता पळय ती FIR घालतलो म्हणून ताका हांव चॅलेंज करता, तुजे कडेन दम आसा न्हू FIR घालून दाखोवचो। म्हाजेर घाल FIR, लोकांचेर हांव एक FIR घालपाक दिवपाना। एकट्याचे तुजे कडेन कापास्ताद आसा जाल्यार एकट्याचेर FIR घालून दाखोवचो। हांव चॅलेंज करता ताका। FIR घालपाची गरज आसा जाल्यार म्हाजेर घाल, हांवें हाडयला। आय हॅव स्टॉप दिस वर्क टुडे, हांवें बंद केल्लो आसा लोकांक लागून। आणि आय विल स्टँड बाय द पीपल ऑफ बोगदा एंड जेटीचे, जे लोकांक हो त्रास जाता ट्रेडिशनल वाटेक लागून। आणि ताका सांगता असले धमकेक आमी भिवपाचे न्हू, आमी असले तुमचे असले ऑफिसर खूब पळयलेले आसा। तुका हांव चॅलेंज करता, तूं परत हांगा येवन दाखय। तूं म्हणटा न्हू 2 दिसांनी येवन तूं बंद करतलो म्हणून, तुका चॅलेंज करता, तूं हांगा येवनूच दाखय। तुका लोकांक कडसून मार पडना जाल्यार पळय, हांव ताका चॅलेंज करता, घेवन यो पुलीस फोर्स, घेवन यो पुलीस फोर्स। हांव ताका सांगपाक सोदता, तूं हांगा येवन विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलीस, तुका खबर आसा हांगा इश्यू आसा। 2दा तो येयलो हांगा, 2दा ताका आमी रिटर्न धाडलेले, सांगले बाबा हे करनाका, हो इश्यू आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा, तुजे कडेन ऑर्डर आसूं। सध्या तो स्टॉप दवरलेलो आसा, सध्या तूं कांयच करनाका। तरी पासून तो मुद्दाम तो आसा बेकार, ताका सगळे कडसून गव्हर्मेंट काडीत आसा म्हणून तो बिश्तो अननेसेसरी इश्यू क्रिएट करपाक लागलेलो आसा। अँड ही इज नॉट अ ऑफिसर, ही इज अ एक्टिविस्ट हू इज वर्किंग एज अ ऑफिसर। आणि ताका हांव परत एकदा चॅलेंज करता, तुजे कडेन कापास्ताद आसा, तूं FIR घालून दाखय। हांव तुका चॅलेंज करता, कसो तूं FIR घालता तो हांव पळयता। FIR घालपाचें आसा जाल्यार आमदाराचेर घाल, कित्याक हांवें स्टॉप केल्लेले आसा, हांवें इन्स्ट्रक्ट केल्लेले आसा तांकां की बाबा हे स्टॉप करुया म्हणून। लोकांक हांव कोणाकूच त्रास जावपाक दिवपाना, आमचे हे वाठाराचे लोक जे रावता ते। आणि वाट म्हणटा ते केन्ना बंद करपाक दिवपाना, हे ताका ओपन चॅलेंज करता। फुडले ताका जाय ते करून दी। शंकर, बुलडोजराचे पैसे खंयसून व्हरतले आमी असो तेणी प्रश्न केला, तेजेर कितें उलोवंक सोदता तूं? कसलो बुलडोजर? हो JCB हाडलो ताणें आयज, आनी म्हाका विचारता तो हे JCBचे आमी 10,000 रेंटाक हाडला खंय, आनी एक 10,000 आपूण खंयसून दितलो काय म्हणून, कोण दितलो काय म्हाका विचारता। अरे ऑफिसर तूं, JCB तुवें हाडला, कित्याक लागून JCB हाडलेली तूंच म्हाका सांग। JCB कित्याक हांगा JCBची गरज आसलेली? गरजूच ना। JCB कित्याक हाडलेली म्हाका तेंच कळना ताणें। आणि JCB कोणाची हाडलेली? काउन्सिलराचीच हाडलेली, तो दामू नाईक म्हणटा पळय तेजी हाडलेली, फुकट हाडले आसतले, कित्याक हेच्या फाटल्यान शतरंज चल्ला फटसून। तो दामू नाईक हे ते काउन्सिलर हे वाड्याचे, तेंचीच JCB घेवन येवन ते हांगा हे करता। JCBचो कसलो रोल आसलो हांगा? JCB तांकां सांगलेले केन्नाच्यान तांकां हांव सांगता केबल काड म्हणून हांगरसून, जाल्यार ते आयज पर्यंत केबल काडूंक शकना। ते झाडां मार म्हणून रान मुद्दाम हे पळया, तुमकां कळटलें हे कशें आसा ते हांगा रान कशें जावन पडलेलें आसा। आनी हे केबलाक व्हॅल्यू ना मरे, स्क्रॅप केबल मरे। तो उलयता तो एक नंबरचो फटींग मनीस तो, आनी ताका चॅलेंज परत हांव करता कितें बाबा तेणें हांगा येवन कापास्ताद आसा जाल्यार हांगा ताका परत दुरीक बांदून दाखोवचें, आमी कशें बांदपाक दिवपाना। आणि कोण कितें जालें सकाळी आणि केन्ना पासून हो प्रॉब्लेम? 8:30 सुमार हांगासर प्रॉब्लेम जालो। म्हाजो मिस्टर वयर आसलेलो, तो म्हणपाक लागलो येयला आनी म्हाका हांगा वाट बंद करता। हांव समजालें वाट बंद करिना, सकयल्याक घर बांदता तेजे दिसता सामान हांगासर म्हणून। हांवें म्हटलें वाट बंद करिना। जेन्ना हांव येयलें आनी वाट कित्याक बंद करता काय म्हटलें, गाडयो आसा आमच्यो। तर म्हणपाक लागलो तूं जाता ते कर, गाडयो थंयसरूच आसूं, आपूण बंद करतलो। आपणाक येयला म्हणपाक लागलो बंद करपाची वाट। ना हांवें म्हटलें राव तरी 5 मिनटां राव, कसो म्हाका आयकना, हांव गाडी काडूंकूच दिना। माझ्या मिस्टरान गाडी काडपाक 2 जाणांक हाडले आनी गाडी काडून घेवन गेलो। आनी मिस्टराक हांगासर फातोड सुद्दां लागला तेज्या पांयांक।
आणि कितें ते सायडीन रावन उलय म्हणटा, ते सायडीन रावन उलोवपाक आमी कितें इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणल्यार आमकां हे सायडीन येवपाक हरकत ना, येवपाचें ना आमी. केन्नापासून ही वाट तुम्ही यूज करता? आता केन्नाच्यान कितकी वर्सां तेन्ना बिल्डिंग्यो सुद्दां नासले हांगा, आनी ते म्हणटा न्हू सोरे घेवन बसता म्हणून हांगा कोण तेंचे कोणाचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हांगा कितें प्रॉब्लेमूच ना. आनी आमी आतां पळयता न्हू इतको तेंप आतां घरां बांदल्या ती आमची कितें आतांच घरां ना, पयलींच्यान घरां आहा, दुरीक सुद्दां नासले, तेन्नाच्यान आसा हांगा घरां, कसलेच तेंचे प्रॉब्लेम ना. आणि हीच वाट यूज करता? हीच वाट यूज करता आमी. आतां एक ते सायडीन सामको सिरियस आसा, तेका आतां ते सायडीन जर कितेंय जालें जाल्यार खंयच्या वाटेन हाडटली, तो हेच वाटेन तेका बावड्याक चॅरीचेर घालून हाडटा आनी हितून घालून व्हरता. आतां तेकाच आतां कशें व्हरतले हांगच्यान, ते मेन न्हू. वाट ही कितें आमकां दिसभर वाट जायी न्हू, वाटेक येवपाची वचपाची कितको लोक ते सायडीनचे वाटेक येता, दिसभर येता आनी वाटो बंद करता आमकां. आमी खंय वचपाची? कितें मागता गव्हर्नमेंटा कडेन आतां? आमी वाट आमकां जायी हीच मागता आमी गव्हर्नमेंटा कडेन, गव्हर्नमेंटान आमकां वाट दिवची म्हणून. जो लोक पळय तिकडेन ते सायडीन आसा न्हू सगल्यांक आमकां तेणें वाट दिवची, आनी आमकां काय ना. तेंची एरिया म्हणटा न्हू तो, तेंचीच एरिया आमची न्हू, पण तेंच्यांनी आमकां फक्त वाट दिवची, आमच्या आनी कांयच ना दिमाग, फक्त आमकां वाट जायी. सांगे तुझे नाव कितें? ऍक्च्युली नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल भाई थँक्यू सांगता.